जब हकीकत इतनी हसीन हो तो फिल्मों की ज़रूरत किसे रहती है। मैं तो बस प्रैक्टिकल करना चाहती थी और वो आपने मुझे सिखा दिया। असद ने इसे अपने सीने से लगा लिया। वो जानता था कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन इसकी मस्त जवानी के हुस्न ने इसे अंधा कर दिया था। इस कहानी को मुकम्मल सुने, ये ना हो कि आपकी बेटी बेटा बहन इस राह पर तो नहीं है। यह कहानी YouTube चैनल पर इसलिए डाली है कि लोग समझ सकें इस कहानी का हकीकी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं है। बस ये एक वालिदैन के लिए मैसेज है कि अपनी औलाद पर नज़र रखें। शुक्रिया। उमा की उम्र 19 साल है। वो माँ बाप की इकलौती बेटी है। उमा जो बचपन ही से पढ़ाई में क्लास की टॉपर्स में शुमार होती थी, अपने वालिदैन की आंखों का तारा थी। इसके मामू का बेटा असद इससे 3 साल बड़ा एक दुम्मादार और संजीदा नौजवान था। असद अपनी फूफो के घर रहता था क्योंकि हुमा का कोई भाई नहीं था, इसलिए इसकी अम्मी ने अपने मामू के बेटे को अपने घर रखा हुआ था। बज़ाहिर सब कुछ बहुत पुरसकून था, लेकिन इंसानी ज़हन की गहराइयों में कभी कभी ऐसी लहरें उठती हैं जो पूरे जीवन का रुख मोड़ देती हैं। जब हुमा 9वीं जमात में पहुंची, इसकी सहेलियों के पास नए मॉडल के टच मोबाइल थे जो इस वक्त की नस्ल के लिए सिर्फ राब्ते का जरिया नहीं बल्कि एक तबाही है जो इंसानी फितरत का हिस्सा है। हुमा को एक ऐसी राह पर ले गया जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन था। इंटरनेट की बेलगाम दुनिया में इसने कुछ ऐसा मवाद देखना शुरू कर दिया जिसने इसके मासूम जहन में बेजाना बरपा कर दिया। मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते ये तजस्सुस, ये खामोश लत बन चुका था। 19 साल की उम्र में जब जिंदगी के रंग सबसे ज्यादा शौक होते हैं, हुमा ने अपने कज़न असद से मोबाइल की फरमाइश की। असद हुमा की हर खुशी का ख्याल रखता था। उसे एक अच्छा फ़ोन ला कर दे दिया। उसे क्या मालूम था कि वो अपनी कज़न को एक ऐसी तन्हाई के सुपुर्द कर रहा है जहां उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हुमा ने अपने फ़ोन पर ऐप लॉक लगा लिया। वो अक्सर अपने कमरे की तन्हाई में घंटों मोबाइल पर गुम रहती। माँ जब कहती, टोकती तो वो मुस्कुरा कर टाल देती, लेकिन इसकी आंखों की बेचैनी कुछ और ही सुनाती थी। वो एक ऐसे जज्बाती और जिस्मानी बदलाव से गुजर रही थी जिसका जिक्र वो किसी से नहीं कर सकती थी। इसके अंदर एक तूफान था और बाहर एक पुरसकून चेहरा था। एक दिन स्कूल से वापसी पर घर का दरवाजा बंद था, लेकिन जब इसने अपने बैग से चाबी निकाल कर गेट खोला, अंदर दाखिल हुई तो इसने जो कुछ देखा, इसके होश उड़ गए। इसकी अम्मी जो किसी के साथ थी, जो उसे नहीं देखना चाहिए था। इसके घर के तकद्दुस में एक दरार आ चुकी थी। इस वाक़े ने हुमा के अंदर मौजूद तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया। उसे महसूस हुआ कि अगर बड़े ऐसी गलतियां कर सकते हैं तो वो अपने जज्बाती तूफान के सामने क्यों बंद बांधे। इसी शाम असद और हुमा के दरमियान एक ऐसा मोड़ आया जिसने मामूजात और फुफ्फोजात के पाकीदा रिश्ते को एक नए और पेचीदा इम्तिहान में डाल दिया। एक ऐसी गलती सरजद हुई जिसने दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए एक खुफिया बंधन में बांध दिया। हुमा ने अपने कमरे में बैग रखा और मोबाइल फ़ोन पकड़कर वॉशरूम में कपड़े बदलने चली गई। जल्दी में दरवाज़ा लगाना भी भूल गई और इसने अपने मोबाइल पर एक ऐसी मूवी लगा दी जो मोबाइल में घूम बैठी थी। इसे क्या पता था कि असद उसे इस हालत में देख लेगा। हुमा अपने लम्स से पुरसकून हो रही थी कि अचानक असद ने दरवाज़ा खोला और हुमा को देखकर आग बगोला हो गया। असद ने एक जोरदार थप्पड़ हुमा के मुंह पर दे मारा। तुम ये सब कर रही हो? असद की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। हुमा शर्मिंदगी से ज़मीन पर गिर गई, लेकिन इसके अंदर का दबा हुआ तूफान अब बगावत पर उतर आया था। वो रोते हुए चिल्लाई, असद भाई, तुम कज़न हो, कज़न बन के रहो। आप मुझे क्या कह रहे हैं? क्या आपको खबर है कि इस घर की दीवारों के पीछे क्या हो रहा है? इसने इस दोपहर का वो सारा मंजर असद के सामने रख दिया जो इसने अपनी आंखों से देखा था। असद का गुस्सा जो हुमा पर था अब एक गहरे दुख में बदल गया। असद ने हुमा का फ़ोन जब्त कर लिया और उसे सख्त वार्निंग दी, लेकिन हुमा की
बेचैनी अब किसी हद को नहीं मान रही थी। अगले 15 दिन एक अजियतनाक खामोशी में गुजरे। असद हुमा से बात नहीं करता था और हुमा को ऐसा लग रहा था जैसे इसकी रूह प्यासी हो। एक रात जब घर के बाकी अफराद गहरी नींद सो रहे थे, हुमा असद के करीब आ गई ताकि अपना फोन वापस मांग सके। असद जाग रहा था, इसकी आंखें सुर्ख थीं। तकरार शुरू हुई, फिर गुस्सा, और फिर अचानक वो गुस्सा एक अजीब सी जज्बाती शिद्दत में बदल गया। जब दो इंसान तन्हाई, दुख और गलत फहमियों के डोर में फंसे हों तो शैतान उनके कदम डगमगा देता है। इस रात असद का गुस्सा एक गैर फितरी हमदर्दी में बदल गया और हुमा की प्यास ने इसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां कदम जैसा रिश्ता शैतान ने भुला दिया। वो लम्हात होश के नहीं बल्कि जुनून के थे। हुमा को वो सुकून मिला जिसकी तलाश में वो बरसों से भटक रही थी, और असद जो अपनी कजन को बचाने निकला था खुद इस आग का ईंधन बन गया। जब सुबह का सूरज तलू हुआ तो वो दोनों एक दूसरे की नजरों में वो नहीं रहे थे जो कल तक थे। अब उनके दरमियान एक ऐसा खुफिया बंधन बन चुका था जो माशरे की नज़र में जुर्म और गुनाह था, लेकिन इनकी नज़र में एक दूसरे की ज़रूरत बन गया था। हुमा अब स्कूल जाती तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट होती। उसे लगता था कि इसने अपनी तन्हाई का हल ढूंढ लिया है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि गुनाह की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत कभी सुकून का घर नहीं बन सकती। हुमा और असद के दरमियान जो कुछ हुआ था उसने इनकी दुनिया बदल कर रख दी थी। वो घर जहां वो एक छत तले कदम बनकर पले बड़े थे, हुमा के दिल में अब शर्मिंदगी की जगह एक अजीब सी बेबाकी ने ले ली थी। उसे लग रहा था कि अब उसे छुप कर वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में अब एक हकीकी किरदार शामिल हो चुका था। वो रात जब पहली बार इनके दरमियान मुकद्दस रिश्तों की हद पार हुई थी, असद ने गुस्से और जज्बात में हुमा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हुमा जो बरसों से एक जज्बाती खुला का शिकार थी, हुमा ने मज़ाहमत के बजाय इसे एक मौके के तौर पर लिया। इस रात के बाद असद की आंखों में वो पहले जैसी चमक नहीं रही थी। अगले चंद दिन घर का माहौल बाहर वैसा ही था, लेकिन कमरे के अंदर का मंजर बदल चुका था। जब भी अम्मी या अब्बू घर से बाहर होते या रात के अंधेरे में सब सो जाते तो असद और हुमा एक दूसरे के करीब आ जाते। असद जो पहले उसे नसीहतें करता था अब खुद इसकी जुल्फों का दीवाना हो चुका था। वो दोनों घंटों एक दूसरे की कुर्बत में खोए रहते। हुमा को अब मोबाइल की ज़रूरत नहीं रही थी, क्योंकि असद की मौजूदगी ने इसके अंदर की आग को एक नया रुख दे दिया था। एक शाम असद ने हुमा से पूछा, क्या तुम अब भी वो सब देखती हो? हुमा ने मुस्कुरा कर असद का हाथ थामा और कहा, असद, जब हकीकत इतनी हसीन हो तो फिल्मों की ज़रूरत किसे रहती है? मैं तो बस प्रैक्टिकल करना चाहती थी और वो आपने मुझे सिखा दिया। असद ने इसे अपने सीने से लगा लिया। वो जानता था कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन इसकी मस्त जवानी के हुस्न ने उसे अंधा कर दिया था। इनके दरमियान अब एक ऐसा समझौता हो गया था जिसे उन्होंने घर की बात घर का नाम दे दिया था। असद ने हुमा से वादा लिया कि वो किसी और के करीब नहीं जाएगी और बदले में वो इसकी हर ज़रूरत पूरी करेगा। हुमा ने भी खुशी से ये शर्त मान ली, क्योंकि उसे अपनी जज्बाती तस्कीन के लिए एक ऐसा साथी मिल गया था जिस पर कोई शक नहीं कर सकता था। घर में इनकी अदाकारी इतनी मुकम्मल थी कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। वो सब के सामने ऐसे रहते जैसे एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन तन्हाई में वो एक दूसरे के वजूद में पनाह ढूंढते। हुमा ने अब खुद को संभालना सीख लिया था। इसका जिस्म अब पहले से ज़्यादा निखर गया था और इसकी आंखों में वो बेचैनी अब एक सुकून में बदल चुकी थी, मगर ये सुकून एक तूफान से पहले की खामोशी थी। हुमा की सहेलियों ने भी महसूस किया कि इसमें कोई तब्दीली आई है। वो अब पहले से ज़्यादा पुरअतमाद और खामोश रहने लगी थी। एक दिन स्कूल में जब इसकी सहेली ने पूछा, हुमा क्या बात है, आज तो तुम बहुत फ्रेश लग रही हो, कहीं से खुशी तो नहीं मिल गई? हुमा सिर्फ मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी इस खुशी का राज कितना गहरा और ख़तरनाक है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वक़्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जब इनके वालिद ने असद के रिश्ते और हुमा की शादी की बातें दोबारा शुरू की तो इस खुफिया ताल्लुक़ की बुनियादें हिलने लगीं। अब उन्हें डर लगने लगा था
کہ یہ مستیاں کہیں ان کی زندگی کا روگ نہ بن جائیں۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور وہ رات جو ہما اور اسد کے درمیان دیواروں میں قید تھا اب ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ لیکن زندگی صرف حال کا نام نہیں، مستقبل اکثر بن کہے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ایک شام جب گھر میں سب چائے پی رہے تھے، ابو نے کہا کہ اسد کی منگنی جس لڑکی سے ہوئی تھی اب اس کی رخصتی کی تاریخ طے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ خبر ہما کے لیے کسی بجلی گرنے سے کم نہ تھی۔ اس کے ذہن میں ایک دم کئی سوالات اٹھے۔ اگر اسد کی زندگی میں کوئی اور عورت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ کیا اسد مجھے بھول جائے گا؟ کیا ہماری وہ خفیہ راتیں ختم ہو جائیں گی؟ اس رات جب وہ دونوں تنہائی میں ملے تو ہما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پاگل نہ بنو، شادی ایک سماجی ضرورت ہے، لیکن جو رشتہ تمہارے اور میرے درمیان ہے وہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اسد اب ہما کے احسار میں اتنا گرفتار ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو صرف ایک دماداری سمجھ رہا تھا، جبکہ اس کا جنون صرف ہما تھی۔ ہما نے کہا، کیا ہم شادی نہیں کر سکتے؟ اسد نے کہا، نہیں، کیونکہ تمہارے ابو نے رشتہ پکا کیا تھا، میں ان کو انکار نہیں کر سکتا۔ شادی کا دن آ گیا، لیکن ہما کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ جب اسد کی دلہن رابعہ گھر آئی تو وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ ہما نے اسے دیکھا تو اسے ایک لمحے کے لیے حسد محسوس ہوا، لیکن پھر اسے اسد کی وہ باتیں یاد آئیں کہ گھر کی بات گھر میں رہے گی۔ شادی کے ابتدائی چند دن اسد اپنی نئی نویلی دلہن میں مصروف رہا۔ ہما کے لیے یہ راتیں کسی عذاب سے کم نہ تھیں۔ وہ دوبارہ اپنے پرانے ساتھی یعنی موبائل کی طرف لوٹ گئی، لیکن اب اس میں وہ پہلے جیسا سکون نہیں تھا۔ اسے اسد کی موجودگی کی عادت ہو چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب رابعہ اپنے میکے گئی تو اسد فوراً ہما کے پاس آیا۔ اس رات ان کے درمیان جو جذبات تھے وہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھے۔ اسد نے اعتراف کیا کہ اگرچہ وہ شادی کر چکا ہے، لیکن اسے وہ سکون کہیں نہیں ملا جو ہما کی قربت میں ملتا تھا۔ انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اسد نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر میں نوکری کا بہانہ کر کے ایک الگ گھر لے لے گا تاکہ وہ اور ہما اکثر وہاں مل سکیں۔ ہما نے بھی بڑی ہوشیاری سے اپنی جگہ بنائی۔ اس نے رابعہ سے دوستی کر لی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ رابعہ کی نظروں میں ایک مثالی نند بن گئی، لیکن وہ اسد کے ساتھ اپنے اس ممنوع رشتے کو سجاتی رہی۔ اب ان کا کھیل مزید خطرناک ہو چکا تھا، کیونکہ اس میں ایک تیسرا فرد بھی شامل تھا جو اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ راز ایک ایسی حقیقت بن گیا جس کے ساتھ جینا ان دونوں کی مجبوری بن گیا۔ اسد نے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا اور اپنی بیوی رابعہ کو وہاں منتقل کر دیا۔ بظاہر یہ اسد کو ملازمت کی ضرورت تھی، لیکن در حقیقت یہ ان کی اس خفیہ دنیا کا نیا مرکز تھا۔ ہما کی اپنی شادی کی بات جب چلی تو وہ اور اسد بہت روئے۔ وہ جانتے تھے کہ معاشرے کے سامنے انہیں الگ ہونا ہی پڑے گا، لیکن ان کی روحیں اور جسم ایک دوسرے کے عادی ہو چکے تھے۔ ہما کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اکثر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا تھا۔ اس دوری نے ہما اور اسد کو ایک بار پھر موقع فراہم کر دیا۔ اب اسد کا معمول بن چکا تھا کہ وہ مہینے میں ایک بار رابعہ کو اس کے میکے چھوڑتا اور ہما کو اپنے پاس بلا لیتا۔ وہ راتیں ان کے لیے کسی سہاگ رات سے کم نہ ہوتیں۔ وہ دونوں تمام دنیا سے کٹ کر ایک دوسرے میں گم ہو جاتے۔ رابعہ جو ایک سادہ مزاج عورت تھی، کبھی شک نہ کر سکی کہ اس کا شوہر اور اس کی کزن کس گہرے اور ممنوع رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی خوش تھے؟ اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی خواہشات پوری کر رہے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ ایک انجانے خوف کی گرفت میں رہتے۔ جب بھی کوئی دستک ہوتی یا کوئی فون آتا، ان کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ راز کھلا تو نہ صرف ان کا گھر اجڑ جائے گا بلکہ معاشرہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ ایک ایسی بند گلی میں پہنچ چکے تھے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ہما اور اسد کی یہ کہانی صرف خاندان کی داستان نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں موجود ان نفسیاتی اور سماجی خلاؤں کی نشاندہی کرتی ہے جو بڑے حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، بچوں کی خاموشی اور ان کی تنہائی پر نظر رکھنا
والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہما کو شروع میں ہی صحیح رہنمائی ملتی تو وہ موبائل کی اس ممنوع دنیا میں نہ بھٹکتی۔ انٹرنیٹ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ تجسس جب جنون بن جائے تو انسان کو اخلاقیات کی حدود بھلا دیتا ہے۔ والدین کا اپنا کردار بچوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ گھر کے بڑوں کی نرمیاں بچوں کے حوصلے بڑھا دیتی ہیں، جیسا کہ ہما نے اپنی ماں کو دیکھ کر سوچا کہ غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کزنوں کا رشتہ بھی اعتماد اور تحفظ کا ہوتا ہے۔ جب شہوت اور گناہ اس رشتے میں داخل ہو جائے تو انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے اور ایک ایسی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے، لیکن اس کا بوجھ عمر بھر روح کو تھکائے رکھتا ہے۔ ہما اور اسد بظاہر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی وہ حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکے جو صرف پاکیزہ رشتوں اور سچائی میں ہوتا ہے۔ یہ کہانی یوٹیوب چینل پر اس لیے ڈالی ہے کہ لوگ سمجھ سکیں اس کہانی کا حقیقی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہے، بس یہ ایک والدین کے لیے میسیج تھا کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، وہ تنہائی میں کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو بھی رہا ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔